Altså stream i dag spiller vi noget arana, og vi skal forsøge at få de sjældne 50 point, og imens klarer vi også weekly challenges. Tak for subscribet. Hej Alexander. Tak for subscribet. Jeg skal bare lige. Sådan der. Vi skal klare land forskellige steder. Hvor mit facecam det er fordi det er kun der nogle gange. Nogle gange er det der. Nogle gange er det der ikke. Det er sådan noget. Point, det er fint. Cirka der.
Vi skal også spille med en bil. Klarer vi lige. Vi kan godt klare helvedes. Den, så har vi allerede klart 2. Min highlight video kommer snart ud. Husk at subscribe og ja. Fordi at det nye highlight kommer snart ud, men ikke helt så langt. Oh, good job. Baba my soul. Eso. Det var mange gange før, at jeg gik derop. Jeg gik derop, og så ødelagde jeg her. Det var lad os se, hvor vi skal. Okay, det der var et træ.
vil så bare så gerne dræbe en, men der burde der. Når det ikke gider sig. Og det er, lad os se, double click, 6, double equals 6. Alright guys, welcome back to another Fortnite video, and in this one, it is time for me to wear the Knight HELL level up some of the skins. So it's always helpful to do so, but comment that down below. And without further ado here, let's jump into it with the overview of the challenges this week. Use different throwable arrows, stage them in the with the first challenge I want to cover in this video, and that is actually the secret banner located 6 weeks around on Twitter, inside 2 and F3. But it's actually corresponding to some coordinate squares. You can find a point. Det kan jeg ikke. That should be location would make sense, and then if you go there specifically, I believe it would be like in front of this tree or somewhere around this general area. If for some reason the location changes on the with that being said, that is obviously 100% sure where the exact location is, but I would assume that it would be on top of this hill on this brown patch of grass right here. I mean, that just seems to stick out the most, and also it fits in with the location of want to go slightly to the north of that, and it should be within these trees over here. Now if we take a look in these trees, I'm not 100% sure where the exact location is, but I would assume that it would be on top of this. Jeg ved hvor er det. Der er en af dem der. Han der, skal bare lige se. Det er derfor at den stopper den. Man har 10 kills, man har 10 mere, så kommer vi op. Semi-nice. Oj. Skriv lige i chatten, hvem det er, der ser med, så... Der! Vi skal i hvert fald klare min. Vi spiller arena, og vi klarer challenges.
Let's go. Lol. Nej, det tror jeg ikke. This hill on this the trees, that it's on an updated location, but I really think it's probably at that or a boombo. And honestly, this respawns if you get eliminated easy, it's possible. Plus, it's probably a lot more common than the boombo. However, the boombo has been spawning a lot as of, you know, it being introduced into the game. So honestly though, just use whatever you want. Obviously, the boombo is pretty easy to get eliminations with, but you may be able to find more of the flint and knock pistols, so it's something to keep in mind. Now after that then guys, keep in mind. Now after you may be able to boombo. However, the focusing on, obviously you have respawns. If you recommend, if you want to get this one done fast, is to go into Team Rumble, because basically, or a boombo. And honestly, this one elimination with a flint knock pistol or a boombo. And honestly, this one isn't that hard. Basically, what I recommend if you want. Pistons der. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ikke... Jeg finder bare lige. Det er så pistons. Den der slags pistol. Hvor er dit fisk? Philip, det er helt tilfældigt, hvornår det er der, og hvornår det ikke er. Det, jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke selv bestemme, om det er der eller ikke. Ved I hvad det der pistons er, den der nye challenge der? Den der burde noget her. Ikke sjældent. Og den der burde. Only den der
der bag. Nu skal jeg klare det. Nu skal jeg ikke spille arana, som der står på titlen. Så det er jo faktisk ikke, at jeg ikke kan spille det her. Und der hat zu Platte. Okay, nu må jeg godt komme. Want to get this one done fast is to go into Team Rumble, because obviously eliminations with or like decently easy, it's possible. No, det er sådan. No. Det er også det svære. Begge to er sådan anywhere. Det er ikke engang jeg skal have en bue eller en.
And they're going somewhere. But nej, det mener jeg seriøst ikke. Jeg siger, hvorfor er den her gun somewhere? Nej, så fint. Jeg kan ikke det her. Hvis jeg er så heldig. Hallo, han er så low. Hallo, jeg vil så gerne have den. Ja! Let's go. Oh, le, le, le.
plus it's probably a lot more common than the boom bow. However, the boom bow has been spawning a lot as of, you know, it being introduced into the game. Så vi har klaret den op. Ja, jeg vil gerne købe dem op, når jeg kommer til det her tegn. So honestly though, just use whatever stages challenge. And this one, I really don't have that many tips for you. The one that I can land at something like different animal, you just can follow this guide and know exactly like old locations possible challenge. The first team rumble, but you can do it in solo, especially if you're going for other challenges as well. You can maybe couple this challenge. Doesn't really matter that much. Back to this challenge, the first thing I can recommend before even showing you like the specific locations is the game mode. And honestly, the game mode doesn't really matter that much. Honestly, if you want to, probably the safest is team rumble, but you can do it in solo, especially if you're going for other challenges as well. You can maybe couple this challenge with another and work on them at the same time. However, let's just go ahead and jump into it with the locations, because there are two specific locations that you can exactly how to get the playground just to show. Okay, so basically, instead of going right towards the metal llama, which is over there and is the pretty obvious location since that's been around for one match. Now, since we have our drift board, metal llama is visiting the metal llama, so that's the easiest location. But if you use your drift board and just keep going south, you know, through Haunted Hills, it is right after Haunted Hills. And if you also follow the edge of the map, you will be able to see it coming up. There it is right over there. So that is the wooden rabbit. So let's make our way to location done. You have another fairly easy challenge which requires you to use different throwable items. Så vi skal lame, haunted, kanin. Lave, haunted, kanin. Det kunne vi faktisk godt gøre i syd. Så lame, haunted og kanin. Lame, haunted. Lame, haunted og kanin. In a single match, and basically those are the 5 that you can pick up as clingers: the stink bombs, the disco bombs, and also the off at. And then this is the wooden rabbit, as you can pretty far away from here. You can try to do it in the same match if you really want to. I mean, it's possible, but it will take a bit of time. But then after that, you have another fairly easy challenge which requires you to use different throwable items in a single match. And basically, you can do this
et game. Easy nok. Hvad? Hej, Geo. Hej, skal vi game? Ja. Bare et spørgsmål. Ja? Vi kan godt høre hinanden, fordi jeg er inde i game. Jeg er livestreamer, og jeg skal bare lige... skal vi spille arana, Geo? Ja. Ja, jeg er bare lige i gang med at klare en challenge, fordi at jeg er halvvejs med week 6. Nej, jeg er klar week 6. Det ved jeg. Geo? Mm? Kan du lige vente lidt på mig her? Ja, jeg venter. Er det den her location? Jeg tager lige mit headset af og venter på, at du kommer ud. Nej, ikke. Nu tager jeg altså lige taget. Should count as visible. So that's the easiest location, but what about the next one? Well, basically, I want to show you where the wooden rabbit is. Wooden rabbit, there we go. But if you use your drift board and just keep going south, you know, through Haunted Hills, it is right after Haunted. No. Skal vi ikke spille arana? Okay, vil du så gerne hjælpe mig lige med at få de sidste 2 locations? Kills? Hey dude, du kan ikke lige være med mig, vi skal lige spille noget duo. Ja. Spille til. Haunted Hills. And if you also follow the edge of the map, you will be able to see it coming up. There it is right over there. So the second location. The disc. So when you have another the disco bombs and also the impulse grenades. I believe those are the 5 that you can pick up as throwable items in the game currently. Maybe I'm missing one, but those are some that you should be looking for, and then when you pick some up, you might as well just throw them right away or throw one of them or whatever, and that should help you get this challenge done. So yeah, it's pretty easy, but as long as you know that you have to look for those, it makes it even easier. So there you go. But moving on to the next one, this is another fairly tough one, and this challenge is the visit the 5 highest elevations on the map, and I've got the locations of those for you right here. And actually, real quick before we get into that, guys, if you haven't yet, be subscribed and which ones to go to specifically. Obviously something like Team Run. So if okay, Geo. 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 Ja. Vi lander her, men Geo, hvor mange point har du nu? Jeg har 43. Fordi jeg har lige fået 15 i dag. Jeg har lige spillet det 2. Jeg ved ikke hvorfor jeg var så tidligt. Jeg har lige spillet det 2 gange. Okay. Fik du det mange kills? Lidt. Det var ret sjovt. Men vi kan godt lige få det win, ikke? Ja. 4 of these highest. Eller det ved jeg nu ikke nu. Det kan vi gøre efter 2 games eller 1 game, fordi jeg skal lige klare den challenge. Jeg lige se, fordi så har jeg fra den derovre, og jeg har strejt den derovre. Så mangler jeg kun 2, og jeg ved ikke den der husdøffen. Ja, det kan jeg finde ud af.
Vi er ikke engang i landet, så folk dør allerede. Men hvad så streamen derude, altså, I er jo helt vildt gode til sådan noget slik der. Altså, ja. Slik tror jeg. Slik i dag, eller? Ej, jeg skal have chokolade. Jeg har kun købt chokolade. Hvad for noget? Ja, du kan bare lade den op ved lama, så kommer du videre på lokalen. Lama? Ja. Nå ja, der. Jeg har købt en normal mælkechokolade, sådan en stor Mabu. Købt sådan en lidt mindre en Mabu, der kun koster 5 kroner i Rema. Og så havde jeg også købt noget, hvad var det nu ellers jeg havde købt. Og så har jeg allerede chips ind på mit værelse. Og så havde jeg købt sådan noget, en topform, som ja, alle elsker. Eller jeg kan ikke lige forstå det her. Ej, jeg har faktisk tænkt mig at lave en video med at hvor det er at Sebastian, kommer du op til mig heroppe i lægemen, altså? Kom du videre på missionen? Jeg har... Hvad for en mission? Den der. Don't want to miss those guides. Being subscribed på den. Jo. Jeg kunne ikke lige forstå, hvilken mission du mente, men jo. Rabbit there we go. But if you use your driftboard and just keep going south, you know, through Haunted Hills, it is right after Haunted Hills. And if you also I må meget også gerne gå ind og følge min. Altså, er vi enige alle sammen? Sebastian, han er den bedste YouTuber. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg har ret. Og jeg tror faktisk gerne, jeg vil lave en YouTube-video på min kanal i dag, Seb. Jeg ved ikke lige, hvad det skal handle om. Men hvis I ikke har skrevet noget i kommentaren, Seb han er den bedste YouTuber, så tror jeg altså, han bliver sur. Ej, jeg vil også lige ned og skrive i chat. Seb, skal jeg også lige gå ned og skrive i din chat? Spil med en friend. Nej, nu på ej, hvad sker der? Det lagger. Nu lægger det. Jeg kigger lige. Nej, det lægger ikke. Du kan godt spole lidt tilbage. Hej, Alexander. Alexander, er du stadig inde på Seb stream? Men hvad fortæller du, Alexander? Han er der. Altså, skriv lige ned i kommentaren, hvis du er brugende. Jeg er nemlig også inde på en stream, så. Edge of the map. Instead of going right towards the metal llama, which is over a very long time, I would recommend actually grabbing a one match over to the metal under it. That's the easiest location. But what about the next one? Well, basically, I want to show you where the wooden rabbit is. Wooden rabbit. There we go. But if you use your driftboard and just keep going south, you know, through Haunted Hills, it is right after Haunted Hills. And if you also follow the edge. Jeg kan ikke forstå det. Hvad står der her? Er din far kommet og hjælper dig? Okay, jeg ved præcis det gør jeg lige. Jeg er lige offline nu. Bastian? Bam. Ja.
Tilbage, Geo, ved du hvor den der gris er? Er der ikke også en gris, der er et træ eller et eller andet? Den... Nej, Geo, jeg kom til ham! Geo, undskyld, jeg dør, fordi at jeg kom til at rulle over vandet. Ej, se. Men Geo, der er... du? Ja, nej. Geo, er der ikke sådan en gris? Ved du, hvor der er sådan en gris? Nej. Der er sådan en stengris. Stengris? Jeg har da ikke set sådan. Jeg har set det. Stengris? Ja, jeg søger lige på YouTube. Inge Clausen has joined. Nej, den han er joinet. Okay, nu ser jeg. Nu kan vi ikke spille. Nu kan vi ikke spille det her med, på grund af den han er joinet. Yo, what is up, YouTube? Skal bare lige se. Located right. Eat so. Wanna visit? See right there in the short distance. Nå, nu ved jeg det. Nej, nu er det min skærm er freaket op. Okay, jeg ved den. Så vi er død. Nu kan vi jo ikke spille det, når Dan han er joinet. The edge of the map, you will be able to see it to stop this in whatever game mode you. Dude, han er altså ikke død. Dude! Det gjorde han lige før. Dude, jeg har fundet den glider der i 79. Okay, tryk ready. What? Hvordan vil du gerne hjælpe mig med at klare min challenge? Ja, jeg skal bare lige selv klare. Altså, jeg vil bare gerne lige have hjælp til at klare week 2. Look at week 2. Week 2 har jeg ikke klaret, og det er den eneste, jeg mangler. Jeg kan lige vise dig, hvorfor jeg mangler. Jeg har lige sat den til, den jeg mangler. I'm on it. Der står et eller andet med hjørnet. Sebastian, hvis du går ind på kort, så står der oppe i hjørnet, hvorfor en challenge at der står. Week 2 mangler jeg at klare. Jeg klarer week 1. Week 3. Og så ved jeg ikke, om jeg har klaret week 4. Det er de eneste. Så sagde du ikke, vi landte herovre ved grisen? Jo. Så er glider. Men Geo, jeg mangler på en måde kun 2 missioner, for jeg skal bare lande her, og så lande de første, og så mangler jeg kun 2, hvor jeg skal kaste nogle granater i et solo-match. Ja, men hvor skal man nu lande? Nej, det er den sidste, den her. Ja, men jeg har den der. Nej, det er fordi, du også skal lande her ved kaninen. Men det har jeg bare lige. Okay, vi lander i vandet, så kan vi... Nej, vi lander ikke i vandet. Okay! Nej, det kan du godt lige have sagt. Sebastian.
den er vi ved nu. Want. However, I'm pretty right away, or throw one of them or whatever. And that next one, this is another fairly tough one on the map, and I've got the locations of those for you right here. And actually, real quick before we get into that, guys, if you haven't yet, be sure to hit that subscribe button down below, because I post these guides every single week showing you tips, tricks, and secrets to get the challenges done as fast as possible. If you don't want to miss those guides, being subscribed and having notifications turned on is the best way to know about them. But getting back into it, I know exactly where to go, and even like which ones to go to first in order to like get to the other ones fast in like a single game or multiple games, stuff like that. So you know what? Let's go ahead and jump into a game so I can show you, like specifically how to go about doing it. Alright, but yeah guys, I wanted to go into game to specifically show this. I'm just showing you this in Playground. I am like 99% sure it does not work in Playground, but like the game mode I would recommend is obviously something like Team Rumble. Honestly, Team Rumble should be the best, so if that mode is live while you are, you know, doing your challenges, that's gonna We're just getting started. help you out a lot with this one. So I'm going to start. This is one of the locations where you can find one of the highest points, but that's not the only reason I recommend going here first. And as you can see, there is one of the signs marking like the high points of the map. Okay, give everyone first then. So there's your first one done. However, again, there's a reason. Okay, Geo, når jeg lige er klar week 6 selv, så kan jeg hjælpe dig med at klare den. Det er bare den. Nej, det er rigtigt. Reason I recommend this spot, and you may be able to tell, there are over there, and the driftboard can help you get over there even faster. Har du set, der er kommet en ny Hej, Dark. 1, 2, 3, 4. Nej, jeg skal lande. Hvor er den der kanin henne? Og vi hopper ikke ud over kanten, okay? Nej, der er noget. Godt. Okay, jeg tager et driftboard. Er der 2 driftboards? Det må du meget gerne lige kigge, om der er. Er der 2 driftboards? Ja, det tror jeg. Okay, godt, så det er den her. Ja, der er 2. Der er 3 hoverboards, så... Godt, så hopper vi her, fordi vi fik den. Nej, Geo, du behøver skyde ikke. Du skal bare have kaninen. Ja. Nå ja, så kan du bare gå over. Og så går jeg over på... Nej, hvad laver jeg? Det der. Jeg kan ikke finde ud af at lave det der. Jeg er rock'n'roll, det der. Jeg vil også rigtig gerne have sådan et streaming op til min PlayStation, så jeg kan lave streaming videoer på min YouTube-kanal. Du skal først være lukket ind på YouTube-kanalen. Så kan du. Må jeg håbe, at jeg er med? Nej, du skal godt lukke dig ind. Nej, derude, han er lidt dum, og han er ikke så god. Og så er det bare fordi, Geo er han god. Nej, han er dårlig. Jeg er meget dårlig. Ja, og Geo, så er det bare sådan, at du dør. Nå, men han har ikke godt det her. Ja, men dårligt. Ja, der er 2. Den ene har en combat SMG. Jeg har en dum pistol. Der er en combat SMG. Så der er noget fodboldsted. Der er sikkert nogen, der kan dræbe mig.
Ja, der er en lige der. Han kan sikkert godt dræbe dig. Det bliver jeg glad for. Altså, du får ham. Du kan godt. Du kan godt få ham. What? Hvordan kunne du kramme ham? Er han der hacker? Now this little bit of distance just takes a bit of time, but if you're in Team Rumble, you know, you won't really have to worry about that many other players, especially if this is on your side of the map, so, you know, just take your time going over to Polar Peak first. And then, you know, probably the best way to go up is on the right side of it, because then if you're going to actually want to go on top of the castle, so it's going to require you to, you know, get off your driftboard for a bit. Jeg kommer herop, for jeg er så glad i dag. Jeg kommer herop, du har 1800 at the very top, you will find the highest point. Sebastian. Hvad? Ej, men ej. Måske skal jeg også spille solo på et tidspunkt her. Men det kan jeg bare gøre i morgen. I går Geo. Ja, altså jeg vil rigtig gerne have, at du var over hos mig lige nu. Så kunne vi nemlig lave sådan en YouTube-kanal. So there's going altså ikke du sover over hos mig. Bare vi laver en hel masse YouTube-kanaler sammen med. That way, again, depends. Jeg tror sådan lidt, at vi skulle være lige. Vi kan bare lege i morgen. Det kunne godt ske. Og så kunne vi tage til forårsmessen sammen. Nej, det skal jeg ikke. Okay. Den har vi polar. Jeg synes, Polar det er kedeligt. Eller Hoppeborg. Okay, det er umuligt at klæde hvis der er Hoppeborg. Nej, det er jo bare sådan for os. Alle tykker bare på blomster. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg har på det på. Skal du da til det, Geo? Hvis jeg gider, så skal jeg. Hvis jeg ikke gider, så skal jeg. Sådan er det bare. Skal du? Altså sådan, skal du? Til noget, hvis du ikke har lyst. Jeg skal ikke. Okay, jeg lander op på toppen af ham. Lever du nu? Nej. Geo. Jeg er bare bange for, at du går hele tiden ligesom Malte. Jeg ved ham. Prøv hen og dræber ham der. Er det fordi Malte han hele tiden lever? Det gør han hele tiden. Og man kan ikke se, når en lever.